dia kamu tuh Roberto atau Lorita ba prende kona ba manera unsa atau halo lista presenza ba funcionário sira durante fulang dan yalarang tambane husuba colega sira ita to hamutu acompanha video na to remata e depois que tá luhan suporta how li husi ane ham botão like subscribe ho share e depois karik ba colega sira na bema ia dúvida ia crítica e ia sugestão rumah sugere ba how karik kita luhan fo comentário ia opos atunune how bele explica tur faliha video tur mai maknai Tirma itu tahu fila file ba Microsoft Excel. Iya Microsoft Excel na hasil ita usi kela koluna hat ana sangne atunana ita prepara ba logo tanpa wengir ita logo truma itu persija tahu logo tambane iya koluna hat na usi kela logo itirmai iya koluna idane ita akhirnya logo ne narang nasan daug hawa kere-kere Republika Demokratika de Timor Leste kerjar kata logo ne hau tahu logo RDTL nya depois tirma iya kolungnya datang ita halo narang exemplo hidane hawa tu halo kono paseda tambahnya hau for example atu halo lista presença. Então hane hau tahu hane lista presença ba funcionário casual fulan mayo tinan rin rorunul hane hau korea hane sange tambah hau tu halo lista presença ba funcionário e depois menghira halo tiana hane sange ita kere kona hane sange tu irmai hane ita tahu numero pues naran ya sore ita tahu narang numero ba funcionário sira narang ba funcionário sira depois ba sexo ita tahu sexo nomos ba fulang mayo fulan lebih mau kita tahu hal yana fulang mayo halo ba fulang mayo nya oke firmai hane ya fulang mayo yana ya numero narang sexo halona ya fulang mayo nya mus itu teng serkria numero i data ini akhirnya kona data kita tuh halo data numero nya halai to 30 la porsi kita tuh akhirnya kita purida kita handed block ane sange depois itu muda kursor bahane kita darah surat to iha 31 exemplo kalau fulang mayo ne to dia 31 tang ita darah to 31 hana sang itare 31 oke e depois ita hili nya halai waktu baklarang ba center oke ba center hana sang ita tare e depois ia fulang mayo nya nemos ita tengser halo bayak larang manera itu halo baklarang makanya sang ita hare ita darah nya ita klik blok dia darah to iya fulan loron 31 nya terus itu hili merging center hana sandagana merging center itu hili merging center depois itu hili baklarang atune nya linyana itare kapas e depois ia numero ka iha lista ita iha ana sandadak logo ne narang ita blok ana sangmos fulan ini kita blok darah mai to ya di 31 halos suka tanasa di 31 depois itu hilina fate merchant center hana sangmos fulan atau nilinya ne halai kapas depois mos iha lista presença nya mos hana sang ita darah hana sangmos ya logo ne narang ho fulan ini darah hana sangmos idane e depois ita hilina fate merchant center anasang fulang ho logo ne narang e depois tirmai nising tare kapasana e depois tirmai ita tare anasang iha numero nya ita to halo anasang ho
datanya kita tahu kursor bahan numero ita blok tumai hilinya rua ita hilina fatu merchant center. Nah hili merchant center hili ha larangnya atau nene halai sabaleteng hare hilinya ne kapas atau halo narang yang mus la persia fila file bahan sang kita tinggal klikan sang format painter depois satu urban narang klik ya saya nasanga nunemos hanesan sekso mos la persia ita tu sera fila file format painter maya tur ba sekso klik ya saya nasanga. Depois ita hare ne furakona depois ita atu halo hanesan dadau ihane ita hare ito tare lumayan ya mais ou menos de fura gitu mana depois ihane ita muda kursor saya banyak kolom daan ya A1 nya ita blok dari tisik to ya di 31 ita atau halonya rabat malu lapor si ita muda ida purida may ita blok si A1 to ya di 31 to ya aha ita muda kursor palete ita double klik ya ba ita double klik dalarwa ya klik dalarwa reba ita re nya mudaan rabat i basic malona kepas ita re furakon depois ita rara ita re nya agora kepas na halai turlinga agora furakon kita muda klik dalarwa oke ya nomor nara section tambah ini awal exemplo det itu tahu nomor ya lah sekitar share 9 sanul rusin 5 i sanul det ya nih misalnya data nih tinggal blok tahu muda kursor dada tuh det otomatis nomornya saya otomatis nomornya saya ya nih awal exemplo det de halo neng sanul det share neng sanul i depois ya nih ita tahu sirane narang tire mana bema ki fungsionario serve bema service na ba sirane narang ita tahu sirane narang i depois sana sing ita hare menghira ita tu kriya dadus rumah porsia ita halo uluk analisa ba tabela analisa ba formato atau nih ita bele halo dadus ne laho normal anasane hau anasang agora dag hau kriya anasira kerekona sirane narang ne exemplo da tahu sirane narang kare kolega siratu kriya kolega sirane iya tuh halo karik absensia rumah konaba iya halo lista presensia rumah konaba funsionario ka ba estudante sira karik bele kompanya hare tuirane sang halo e depois kolega sira bele halo tuir mai halo Fernando Maya Paulino Marias Gutierrez Goretti Paulino Maria Goretti e depois ihane tambanihan sanana atau halo nilinya hanya salah hanya sang oke klik dalaruan ya otomatisnya ini ita ketika na basira seksu ya mana ita tahu mana veto ita tahu veto itu yang kita kampanye siraiha mana nengwalu veto neng ruah ini yang mana neng walu veto neng ruah
e depois ita muda baklarang ita hili ba center. Oke, ita hili ba center. Nah, so ita hili ba center agora gitu ya. E depois maneira ita tuh halo logo ita tuh utama logo. Memang kita bagi insert ita hili picture ita tama bayane ita buka ane sang hili logo RDTL ita mudah halo klik ane sang hal Fisikal linya hatne para tahu logo. Oke, ita fisikal klik ita mudah batu releten ita tu releten halo nia linya ne paso letra de kita halo e depois ita atu cria fali konaba tabela maneira tu cria tabela makanya senda ritare ita bloco si numero ita halo lai observação halo lai konaba observaçãonya exemplo misalnya saya hili merchant center e depois ia ongkosnya ita kerek licença falta moras desculpa ita kerek licença moras ita kerek licença moras falta e depois ita blok ita klik dalam rua nyana sangohing ita tinggal mudah deh ita tuh halo nesang ita tuh halo nesang ita atau halo tabela maka nesang ita bloco si numero toh observaçãonya né ita bloco tuh dia ita bloco tuh ita klik iha borders ita hili borders iha border nene ya border nene ita muda ita hili all border kerja kata halo tabela basir ne hotu ini sing ita hotu are agora ne e depois ita fone cor ene fo cor mata ela tem só fo cor mata ya data ne hako fo cor azul focor azul e numero ne mosanesa nga focor azul e observação ne ka fokinor ini focor kinor ne sing tare itare tabela ne fura kona mais ou menos tabela ne tare fura kona e depois ita tu halo exemplo nessa prepara husise exemplo ne prepara husise kayaknya tambah hau makalo halo prepara husi haurasik Roberto Horta prepara ita ketik prepara husi ita blok fali prepara ita blok suka toh tabela ne hanya sama tabela ne ita blok tu hili nafati merchant center dia itare merchant center e depois ita tahu data ne bemak perpara odine ita ne perpara sina ini mos basir ne bemak conhecimento si direktur rumah ka CV rumah siram sasina oke ne data ita blok ba merchant center halnya hanya sangho ida perpara sini nasangnya nasang kolej saritare ini depois linya firmanya hau tahu hau nabe mag perpara tambah hau makalo tahu hau naron Roberto Horta virgula L.TCI teknika de computação e informática nasangnya kita blok toh ya tabelanya halanya sama tabela hili nafati merchant center pois ita hili underline nya tunne nya iha risco iha okos ita nya naranya okos idane ita prepara tu ita ne memang prepara hodi asina hene ba e depois
Ita review vale conhece se misalnya conhece si direktur rumah kah, CV departamento rumah kah, kita tahu hene batu ne conhece ita blog vila vale to iha tabelane hili merchant center ni hanesan wasir lihat e depois ita kerek data data ba asinaturannya halo ita blok mo sana sore terus ita hili merchant center nafatin oke dia depois ita tahu misalnya ba MSR mak conhecimento husi direktur rumah atau ini exemplo how tahu ini ita blok dia hili merchant center selama dia kita blok uluk maka akhir kos dia blok kos dia exemplo ini how tahu Zé Antônio Pinto atau hanya kolega nenarang exemplo niya magdirektor kasi sa departamento rumah atau nenarang e depois atau nenarang na sang hoto how hili underline tunne niya risco hiakos riska garis hiakos ia soremos atau ia conhecimento ya manang rua blog pois hili merchant center na fatin hili clarang i center e depois hili underline exemplo how akhir kolega nenarang kolega auto José Marques akhir nenarang nia hanesan CV departamento kas direktur rumah conhecimento sisir rumah hira lista na halo sirna rumah sasina hote para husi hau rasi ko sasina ba conhecimento na rumah asina hote itu rumah ita hare tabelane mais menos surat kolega sira hare kari kolega sira atau perendekar bel hare itu rehane tabela na pema ka halo makanya sandal gorda kita utare tabela halo ko na lista presença itu utare kolega sira hare e depois kolega sira kari kata prende bele hare itu rehane may do video rumah kari bele fo komentar kritik rumah kari bele fo komentar ya